Tag-ubo. Ganyan silang dalawa lagi eh. No. Na. Ganyan silang dalawa lagi. Nagtatag-ubwar. Is it tag-ubwar? Who's the strongest? Who's the strongest? Laila or Storm? Yung isa. Yung isa. Yung inangat-ngat mo. Naglalaroin sila ng mga kahoy lagi na. Oh, yan si Laila. Nakuha na ni Laila. Ay! Wala na. Wala na, Storm. Kinuha na ni Laila. I'll give you one. I know I have one more here. Yeah.